नमस्कार, दिस इज संचिता फ्रॉम ईडन संचिता's क्लोजेट। तो ब्रोकेट कांजीवरम का बहुत डिमांड है, अभी वेडिंग सीजन है। तो सामने विंटर भी है, तो सिल्क और कांजीवरम साड़ी का तो बहुत ही डिमांड है। तो आज ब्रोकेट कांजीवरम का ही वीडियो करूंगी। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8729825544। एड्रेस जगन्नाथ बाड़ी रोड, कॉलोनी चौमुनी, आगरतला। तो पहले एक मरून कलर का बहुत खूबसूरत एक ब्रोकेट कांजीवरम दिखाऊंगी। बहुत खूबसूरत है, बहुत बहुत ही खूबसूरत है। इसका पूरा ऑल ओवर पूरा गोल्डन जरी से इसका जो कॉन्ट्रास्ट आया है मरून के साथ, मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत बना दिया साड़ी को। इस मतलब जो कॉन्ट्रास्ट है रेड के साथ तो गोल्डन अच्छा जाता है, लेकिन रॉयल ब्लू या फिर आप लोग मरून के साथ जो गोल्डन कलर का कॉन्ट्रास्ट आता है, बहुत ही ब्यूटीफुल आता है। ये देखिए, ये पूरा पल्ला, पूरा ब्रोकेड पल्ला आ जाएगा। एंड ये है पूरा बॉर्डर, ये पूरा बॉर्डर आ जाएगा। ठीक है, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ऑल ओवर ब्रोकेड वर्क आ जाएगा। ऑल ओवर ब्रोकेड एकदम मरून कलर, एकदम मरून कलर में आएगा साड़ी। इसका ब्रोकेड वर्क दिखाऊंगी मैं। ये देखिए इसका ब्रोकेड वर्क ऑल ओवर, ये वीविंग आ जाएगा, ऑल ओवर वीविंग आ जाएगा। एंड ये आ जाएगा इसका बॉर्डर। ठीक है, ब्रोकेड पल्लू आएगा एंड ये आ जाएगा इसका ब्लाउज पीस, पूरा मरून कलर, একদম পিওর মারুন কালারে আছে। প্রাইস ইজ 12,585। 12,585 ইজ দ্য প্রাইস। এরপর একটা গ্রিন কালার, একদমই খুব সুন্দর একটা নিয়ন গ্রিন কালার বলা যায়। একদমই নিয়ন গ্রিনের সাথে একদম একটা স্কাই ব্লু কালারের একটা কন্ট্রাস্ট। এটাও ব্রোকেড কাঞ্জিভারম। ये देखिए, ये आ जाएगा इसका बॉर्डर, ये आ जाएगा इसका बॉर्डर। খুব সুন্দর বর্ডারটা, একদম অন্য ধরনের। ये पूरा ऑल ओवर ये ब्रोकेड वर्क आ जाएगा। ये देखिए इसका बूटा एंड पूरा इसका ब्रोकेड वर्क देखिए, फुल वीविंग में है। শাড়িটার কন্ট্রাস্টটা জাস্ট ওয়াও, কন্ট্রাস্ট দারুণ একটা কন্ট্রাস্ট শাড়িটার। একদমই গ্রিনের সাথে একটা স্কাই ব্লু কালারের কন্ট্রাস্ট, অসম্ভব সুন্দর। স্কাই ব্লু না, এটা তুত কালারের কন্ট্রাস্ট বলা যেতে পারে। স্কাই ব্লু কিন্তু আরেকটু লাইট হয়, এটা তুতে কালার বলা যায়। খুব সুন্দর, খুব সুন্দর। ये है इसका पल्लू, একদম রিচ পল্লু আসছে, একদম বিয়ে বাড়িতে পরার একদমই একটা পারফেক্ট একটা শাড়ি। আর এটার সাথে কিন্তু একটা ক্রস টোনে যাচ্ছে ব্লাউজ পিসটা, পুরো ক্রস টোনে যাচ্ছে, ভীষণ সুন্দর। আর এটার প্রাইস 12,585। 12,585। এটা একটা ওয়াইন কালারের একটা শাড়ি, একটা ওয়াইন কালারের শাড়ি, খুব সুন্দর। এটার ব্রোকেড কাজটাও খুবই সুন্দর, একদমই ওয়াইন কালার। এটা লাগছে রানী পিঙ্ক কালার, বাট এটা কিন্তু একটা ওয়াইন কালার। दिस इज द बॉर्डर, दिस इज द बॉर्डर एंड दिस इज द ऑल ओवर साड़ी में ये वर्क आ जाएगा, पूरा वीविंग आ जाएगा। ठीक है, पूरा ऑल ओवर साड़ी में ये वर्क आ जाएगा। ये है इसका पल्लू, ये इसका पल्लू आ जाएगा। অসম্ভব সুন্দর, অসম্ভব সুন্দর। আর প্রত্যেকটা শাড়ির ডিজাইন কিন্তু এক একটা এক এক রকম। কোনো শাড়ির সাথে একটা শাড়ির সাথে একটার কোনো মিল নেই, প্রত্যেকটা একদম আলাদা আলাদা। ইভেন কালারও কালারও আলাদা, ডিজাইন তো অবশ্যই আলাদা। কোনো শাড়ির সাথে কোনো একটা শাড়ির কোনো মিল নেই। আচ্ছা, এটা তো আপার বর্ডারটা একটু স্লিকের মধ্যে যাচ্ছে, এটার লোয়ার বর্ডারটা যাচ্ছে, আর এটা ব্লাউজ পিসটা যাচ্ছে এটা। কালারটা কিন্তু ভীষণ সুন্দর, কালারটা কালারটা ভীষণ সুন্দর। প্রাইস ইজ 12,800, সরি 12,585। 12,585 इज द प्राइस। तो जो भी अच्छा लगा स्क्रीनशॉट लेके हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेज दीजिएगा, 872982
5544, অ্যাড্রেস জগন্নাথ বাড়ি রোড, কলোনি চৌমুহনী, আগরতলা। নমস্কার।